उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी किताब का जिसकी हिफाजत जिन्नात करते हैं। इस पुरस्रार किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी बिना पर इस किताब को पढ़ने वाले को शैतानी कुव्वतें मौत की नींद सुला देती हैं। इस किताब को मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करने वाले अक्सर लोग पागलपन, मिर्गी या जिन्नात के हमलों का शिकार क्यों होते रहते हैं? इस पुरस्रार किताब पर बेशतर ममालिक ने पाबंदी क्यों लगा रखी है? इन सब सवालों के जवाबात तफसील से जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से आगाह हो सकें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, इस किताब को 6वीं सदी ईस्वी में अरबी, इब्रानी और दीगर जुबानों में एक साथ तहरीर किया गया। इस किताब का नाम अल-शम्सुल मुआरिफ अल-कुबरा है। ये रूहानी अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो जादू, टोने और अमलियात की दुनिया में बुलंद मुकाम रखती है और आज भी मुतनाज़े होने के बायस सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक में पाबंदियों का सामना कर रही है। आमतौर पर इसके बारे में मालूमात रखने वाले अफराद यही जानते हैं कि इसे 6वीं सदी ईस्वी के एक आलिम ने तहरीर किया था जिसमें रूहानी अमलियात, जिन्नात को काबू करने और दीगर बहुत से अमलियात मौजूद हैं। लेकिन इसकी असल हकीकत से वही आगाह है जो या तो रूहानी उलूम से वाकिफ हैं या फिर ऐसे अफराद जिन्हें अरबी के अलावा इब्रानी और यहूद की ज़ेरे इस्तेमाल दीगर जुबानों पर अबूर हासिल है। अरब पोर्टल पर इस किताब के हवाले से पाई जाने वाली मालूमात के मुताबिक अल-शम्सुल मुआरिफ अल-कुबरा अपनी तालीफ के बाद तकरीबन 100 साल तक किसी के काम की नहीं थी और इसकी वजह यह थी कि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता वो या तो पागल हो जाता या फिर जिन्नात उस पर हावी हो जाते। 100 साल तक ये किताब फकत एक ही नुस्खे पर मुश्तमिल रही, मगर बाद के जमाने में किसी नामालूम शख्स की जानिब से इस किताब में कुछ कमी बेशी करते हुए इसके कई नुस्खे बनाए गए। चूंकि किताब के मुसन्निफ की जानिब से मज़कूरा किताब में बाज ऐसे तरीके जिक्र किए गए जिन्हें इस्तेमाल करते हुए कोई भी आम शख्स इंतहाई आसानी से जिन्नात को अपने काबू में कर सकता था, इसलिए बेशतर उलमा ने यह इंकिशाफ किया कि जिन्नात इस किताब की हिफाजत खुद करते हैं कि कोई इसे पढ़ ना पाए। कुछ अरसे बाद एक नामालूम आमिल की जानिब से इसमें कुछ रद्द-बदल करते हुए ऐसे जादुई नुस्खों को निकाल दिया गया जिसकी बिना पर जिन्नात इस किताब की हिफाजत पर खुद को मामूर किए हुए थे। लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद काले उलूम और जिन्नात को काबू करने के दीगर तरीकों की मौजूदगी के बायस कोई आम शख्स इस पूरी किताब को ना पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाले अफराद पागलपन, मिर्गी, जनून, सहर या दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अगरचे उलमा की जानिब से एहतियात को बरूए कार रखते हुए इस किताब और इसके मुसन्निफ पर इंतहाई मोहतात अंदाज में तबसरा किया जाता है, लेकिन मज़कूरा किताब के मुअल्लिफ को बराह रास्त यहूदी और इस किताब को इस्लाम के नाम पर कुफ्र का पलंदा करार दिया जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक में इस किताब पर सख्त तरीन पाबंदी आयद है। दोस्तों, अल-शम्सुल मुआरिफ अल-कुबरा को तहरीर करने वाले मुसन्निफ का नाम इमाम अहमद बिन अली अल-बूनी है, जो 5वीं सदी ईस्वी के अवाइल में पैदा हुए और 6वीं सदी ईस्वी के अवाइल में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनका आबाई ताल्लुक अलजायर के शहर बूना से था, जबकि इनकी तहरीर करदा किताब का ताल्लुक फिकही या दीनी अमूर से होने की बजाय खालिस रूहानी उलूम से है। उन्होंने इस किताब में अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस्मा की सिफात और मुख्तलिफ सूरतों की सिफात के अलावा जिन्नात को काबू करने और इनसे निजात पाने के तरीके जिक्र किए हैं। लेकिन ये बात भी बहुत अहमियत की हामिल है कि इस किताब में बाज सूरतों के दरमियान इब्रानी या किसी ऐसी जुबान के बाज ऐसे अल्फाज लिखे गए हैं जो समझ से बालातर हैं। इस बिना पर इस किताब को उलमा की जानिब से ममनू करार दिया गया। ज़माने कदीम में इस किताब के हवाले से ना सिर्फ ये बात खासी मशहूर रही कि इसके पढ़ने वाले मजनू, मिर्गी या जिन्नात के शिकार हो जाते हैं, बल्कि इस सिलसिले में बाज मुसद्दका वाक़यात भी मौजूद हैं। 6वीं सदी ईस्वी के आखिर में यह किताब मोहम्मद बिन अली बिन जायद ने खरीदी। ये शख्स एक मालदार ताजिर था और इस किताब में लिखे जादुई मंत्रों की मदद से मजीद दौलत हासिल करना चाहता था। उस वक्त इस किताब का सिर्फ वाहिद नुस्खा मौजूद था जो मोहम्मद बिन अली ने हासिल किया। उस शख्स का बयान है कि जब भी वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता तो इसके सामने एक स्याह होला आ मौजूद होता जिसकी जिसामत की सयाई और चेहरे पर छाई नहुसत से वो बेहोश हो जाता। कई मरतबा की कोशिशों के बाद बिल आखिर उस मालदार ताजिर ने यह पुरस्रार किताब एक आलमे दीन के सुपुर्द कर दी। इसी से मुतल्लिक कुछ और रिवायात भी हैं जिनसे पता चलता है कि मज़कूरा किताब की हिफाजत पर शयातीन जिन्नात मामूर थे।
کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ چونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ تھی، اس وجہ سے جنات اس پر اختیار نہیں رکھتے تھے کہ اس پر اسرار کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 6 صدی عیسوی کے اواخر میں یہ کتاب اچانک منظر عام سے غائب ہو گئی، اور 7ویں صدی عیسوی کے وسط میں جب یہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ اس کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی نسخوں میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی دنیا سے نا واقف ہو تو وہ خود فوری طور پر کسی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی ہے کہ اس پراسرار کتاب کے وہ کون سے حصے یا جادوئی منتر ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا تھا کہ وہ کس حصے یا تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ اگرچہ علماء کا عموماً اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب بظاہر قرآنی آیات اور روحانی وظائف کا مجموعہ ہے، البتہ اس میں پائے جانے والے جادوئی نسخوں اور شیطانی جملوں کی بنا پر اس کو بڑی حد تک مشکوک حیثیت حاصل ہے۔ لیکن یمن سے تعلق رکھنے والے پچھلی صدی کے روحانی عامل علی بن ابراہیم نے اس پر خاصی سیر حاصل بحث کی ہے۔ چونکہ علی بن ابراہیم کا تعلق خود روحانیات سے تھا، اس کے علاوہ انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور دیگر کئی زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا، اس لیے انہوں نے اس کتاب پر تحقیق کرتے ہوئے اس کے مصنف کو محتاط انداز میں یہودی قرار دیا۔ کتاب میں موجود سورہ جن کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ عام طور سے قرآن مجید میں پائی جانے والی سورہ جن 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن مذکورہ کتاب میں لکھی گئی یہ سورہ صرف اس لیے 13 صفحات تک طویل ہو گئی ہے کیونکہ اس میں جا بجا عبرانی زبان میں پائے جانے والے شیطانی اور جادوئی منتروں کو لکھا گیا۔ علماء حضرات کہتے ہیں کہ اس کتاب کو تحریر کرنے والے مصنف امام احمد بن علی البونی گلگمیش اور حمورابی کی تعلیمات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں افراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت سے پائے جانے والے اس گمراہ گروہ کے سربراہان میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد کالے جادو اور شیطانی علوم کی بنیاد رکھی، اور یہ دونوں کالے جادو میں بلا کی مہارت رکھتے تھے۔ یہ دونوں یہودی النسل اور اپنے زمانے کے انتہائی بگڑے ہوئے شمار ہوتے تھے۔ انہی سے چلنے والے شیطانی علوم اور کالے جادو کے منتروں اور نسخوں کو اس کتاب میں جا بجا قرآنی آیات کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، جو نعوذ باللہ سراسر کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت اسلامی ممالک نے اس کتاب پر پابندی عائد کر رکھی ہے، تاہم یہودی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اس کتاب کی تشہیر کرتے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ڈنمارک کے ایک میوزیم میں موجود ہے، اور اسی میوزیم سے اس کی کاپیاں تیار کر کے دنیا بھر میں بھجوائی جاتی ہیں۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ، اس کا فیصلہ ہم اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔